हेलो एवरीवन वेलकम समस्त शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल मो तापस आपको समस्त स्वागत करुच्चे गोटे नुआ और इनफॉर्मेटिव वीडियो रे आज वीडियो मु आपंकर ओटीपी रे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग जेते सब डाउट थिला ताको चेष्टा करी आउ थे क्लारीफाई करने को ठीक अच्छे बिकज आप जानते मु भी आंध्र बीएड स्टूडेंट एंड मो आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी अंडर 2023-25 बैच होम आंध्र केसरी मु बीएड करी ठीक अच्छे एंड आपंकर क्वेश्चन आसाला सर आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी ओटीपी सर्टिफिकेट आसूची कि ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତ ନିହାତି ଆସୁଛି ମୋର ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଓଟିପି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଏବଂ ବୋଥ୍ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗୋଟେର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ ନା ସାର୍ ଆମର ଓଟିପି ସେଇଟା ଆସୁନି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ୱିଦିନ୍ 1 ଡେ ବି ପିଲାଙ୍କର ଆସିଛି ୱିଦିନ୍ 9 ଡେ ୱିଦିନ୍ 1 ମନ୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି तो बहुत डाउट रोचे पिलाମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ କେମିତି କଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି एंड ଆପ୍ଲାଏ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ମାସ ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ବି ଆସୁନି ଫୋନ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ ହେଉନି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇବି एंड ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏର ରିଜନ୍ କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଦୁଇଟା କାହିଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଗୋଟେରେ ହେଇଯିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା କାହିଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ভিডিওটা সম্পূর্ণ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଡାଉଟ୍ ଦେନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ ଆଉ କାହିଁକି ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହିଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ତାହା ବି ଜାଣିବେ କି ନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ତ ଥିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ एंड ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ୱିଥ୍ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇଦେଲେ बिल्कुल नो मुझे लाइव प्रूफ देखी विथ आपको सामने लॉगिन करके देखी देन आप बुझीपारे ठीक अच्छे तो वीडियोटा संपूर्ण देखिए वीडियोटार मुझे संपूर्ण तथ्य देवी आउ जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे सहित संपूर्ण देखिए तापर निहाती कमेंट करेंगे जहाँ भी डाउट आपंकर ठीक अच्छे तो मुझे फास्ट मोर दुईटा सर्टिफिकेट देखी तापर आप बुझीपारे ठीक अच्छे स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ हूँ मोर फास्ट सर्टिफिकेट ए मोर सीरियल नंबर बा यूटीआईडी नंबर देखूँ देन आप ट्रस्ट करेंगे यार नंबर लास्ट डिजिट को ध्यान सकर देखिए देन मो नुआ सर्टिफिकेट देखिए से आप देखिए आए खाली यूटीआईडी नंबर नुह ये सर्टिफिकेट डिटेल्स भी चेक करूँ देखो ये आम कॉलेज ना जहाँ अच्छी ठीक अच्छे कि कॉलेज एड्रेसटा को ध्यान सकर देखिए और नुआ सर्टिफिकेट भी देखिए है बुझेगा एड्रेसटा ध्यान सकर देखिले एंड इश्यू डेटा भी देखी दिखाँ इश्यू आम 19/1 ठीक है जनवरी 19 तारीख रही टाइम देखो 4:34 समय ठीक अच्छे इवनिंग टाइम देन जस्ट सेकेंड मो नुआटा काढ़ी दिए देन मुझे आपको बताऊँ डिफरेन्सटा कौन देखो यहाँ हूँ आउ गोटे नुआ देखो तार सीरियल नंबर अलग अच्छे कि ना ठीक अच्छे तो सीरियल नंबर जदि देखिकी न बुझीपार देन आउ थे तले स्क्रोल करुँची ये भल से देखिए है देखो कॉलेज ना सेम अच्छी किंतु एड्रेस चेंज अच्छी देखो एड्रेसटा बिल्कुल चेंज अच्छी ठीक अच्छे तापर आपणकर यहाँ भी ठीक अच्छे तले आउ सब ठीक अच्छे तो टिके स्क्रोल डाउन करवा आमर डेट ऑफ इश्यू देखो 9 तारीख आज ही आपंकर इश्यू होती 9 तारीख वीडियोटा करुँची कि 10 तारीख 11 तारीख वीडियोटा पब्लिश हो ठीक अच्छे देखो 5:30 इवनिंग टाइम ही आपंकर सर्टिफिकेट वेरीफाई होती ठीक अच्छे तो ये आपंकर डाउट थी आप मनरे क्वेश्चन आसो सर जदि आपण को गोटे सर्टिफिकेट आसी देन कहीं आप दुईटा आप्लाय कर पिलाମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇଡ୍ ହେଉନି ଆପଣ ଦୁଇଟା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମନରେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଓଟିପି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ତ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ 2016 ଠିକ୍ ଅଛି 2016ରେ ସିଏ ଆମକୁ ଏନ୍ସିଟି ଦେଇଥିଲେ 2016ରେ ଏନ୍ସିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ एंड तापर आमर वेबसाइट एनसीटी वेबसाइट 2019 लास्ट अपडेट थिला किंतु सी 2016 आमर अपडेट माने एनसीटी प्रोवाइड करथिले ठीक अच्छे एंड आम 2019 रु भी खोलिक देखी एनसीटी वेबसाइट किंतु से आमर कॉलेज गोटे लेटर स्पेलिंग मिस्टेक थिला ठीक अच्छे देन 2016टा जो क्लिक कलु से फाइल नॉट एक्जिस्ट HTML कौन गोटे ऑप्शन देखा माने सेटा सेठी नाही देखौतिला तो सीए माने से ऊपर हम सहित कथा तो कहवा कथा तो सीए कहले तुमको सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करदेवी से किसी टेंशन ना दरकार नहीं ठीक अच्छे देन आम
बिना टेंशन रही मतलब जी जिते आम ओटीपी सर्टिफिकेट अप्लाई कलु से 2016 एनसीटी लेटर को देकी आ जहाँ भी सर्टिफिकेट था आटाच करके अप्लाई करते आपने जी अप्लाई वीडियो देखी ना निहाती देखिपारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल अच्छी तो निहाती देखी दिखाँ है से हिसाब से अप्लाई करूँ तो निहाती सर्टिफिकेट आसो मुझे आ प्रोसेस कौन फॉलो करेंगे तो तापर जिते सर्टिफिकेट आसला भेरीफाई माने गोटे मास पर आम 22-23 दिन पर आसला सर्टिफिकेट तो से सर्टिफिकेट मेंशन अच्छे 2019 एनसीटी ऑर्डर नंबर ठीक अच्छे किंतु मुझे 2016 एनसीटी नंबर जहाँ मोर एजेंट प्रोवाइड करते तो से सर्टिफिकेट माने जब आसी मुझे टेंशन पड़गली ना आमको माने मुझे सर्टिफिकेट एड्रेस देती मो एड्रेस भी आपको देखी जस्ट सेकेंड मुझे देखी ठीक है टेंशन नियंतु ना मुझे देखी एड्रेस भी चेंज अच्छी कॉलेज ठीक अच्छे से मुझे दुईटा अप्लाई करी मुझे टेंशन पड़गली ना सर्टिफिकेट एड्रेस चेंज अच्छी आमको 2016 मिला 2019 आसी किंतु एनसीटी वेबसाइट 2019 अवेलेबल अच्छी ताकू पुणी आम डाउनलोड करके एजेंट को कहलु सी कॉलेज प्रिंसिपल को सील सिग्नेचर आणिकी आमको से प्रोवाइड कर ठीक अच्छे जहाँफल एनसीटी कौन सी प्रोब्लेम हेनी आमको कहीं कॉलेज प्रिंसिपल सील अच्छी प्लस सिग्नेचर अच्छी ठीक अच्छे तो से प्रोब्लेम कहीं हम फास्ट से क्लीयर हूँ ठीक अच्छे जदि आपंकर एनसीटी लेटर रे किसी भी नेम रो स्पेलिंग मिस्टेक थाए ठीक अच्छे देन आप कॉलेज प्रिंसिपल पाखे जी एजेंट थ्रू जी कहे आमर माने सब डॉक्यूमेंट गोटे प्रकार ना अच्छी आपंकर एनसीटी गोटे प्रकार ना अच्छी आपंकर एनसीटी ऑर्डर ऊपर लेटर नंबर भी थाए कॉलेज सीरियल नंबर मुझे देखी जस्ट सेकेंड तो सब देखला आप कॉलेज प्रिंसिपल सी स्टाम्प सिग्नेचर मारिक देदेवे जहाँफल आपको प्रोब्लेम फेस करने पड़ोनी किंतु सब लेटर नो गोटे दुईटा जब मिस मैच हुए ठीक अच्छे जमीक वेंकटेश्वर यहाँ देखो वेंकटेश्वर TESH गोटे लेटर अच्छी से ना एनसीटी लेटर आ बाद बाकी जिते सब सर्टिफिकेट अच्छी कॉलेज प्रिंसिपल को लेटर सबुथ एच अच्छी से ही ना ठीक अच्छे से कॉलेज प्रिंसिपल को परामर्श से सिग्नेचर आनीचु जहाँफल प्रोब्लेम फेस करने पड़ोनी क्लीयर नेक्स्ट मुझे देखा दुईटा जो एनसीटी लेटर देखा तो एड्रेस भी देखा तो टिक वेट करेंगे देखो यहाँ हूँ 2015 आम एनसीटी ऑर्डर यहाँ आम एजेंट आमको प्रोवाइड करते यार सीरियल नंबर देखूँ ठीक अच्छे सीरियल नंबर भलसे देखिए यही सीरियल नंबरटा से मेंशन ना ओटीपी सर्टिफिकेट आउ ये कोडटा देखो यहाँ हूँ कॉलेज कोड APS 08947 यहाँ हूँ तार सीरियल नंबर गोटे कोड ये कोडटा आपको से देखी ये कोडटा टी मन रखिए है कोडटा टी मन रखु एबे मु 2019 एनसीटी ऑर्डर काढुची तो एनसीटी ऑर्डर देखिबा आगे आपण एड्रेसटा देखि दियंतु 2015 जो हमर एनसीटी ऑर्डर हमको एजेंट प्रोवाइड करिसंती सेते देखो प्रिंसिपल लिखाई छी आ श्री वेंकटेश्वर पोदलीर दर्शी एमिति लिखाई छी एड्रेसटा एही एड्रेस मु मोर प्रथम जोटा आसीथिला ओटीपी सर्टिफिकेट सेटा अप्लाई करथिली किंतु 2019 रो जो एमको किंतु 2019 रो जो ओटीपी सर्टिफिकेट अछि सेथिरे पुनी अलगा अछि एड्रेस मु काढ़िले आप बुझीपारे जस्ट सेकेंड देखो यहाँ हूँ 2019 ठीक अच्छे मुझे आपको भी देखी नंबरटा खाली एड्रेसटा चेक करूँ श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजमपल्ली विलेज पोस्ट एंड पंचायत दर्शी ठीक अच्छे देखो S.N सीरियल नंबर 24/2 अच्छे तो ये नंबर माने यहाँ पूरा अलग हो जाए कि नहीं माने सब प्लेसेस सब ठीक अच्छे किंतु एड्रेसटा टी चेंज हो जाऊँगी तो मत डाउट लगिला जे सब ठीक थी लास्ट पे एपाई आमको रिजेक्ट कराए माने माने आंध्र बीट पिला कौन सी जिनस रिस्क ना बिल्कुल उचित नुह से मुझे अप्लाई कर देछि बुझेगा जो कि मो पाखे दुईटा ओटीपी सर्टिफिकेट अवेलेबल अच्छी देखो आर एड्रेस भी मुझे देखा कोड कथा कहते से कोडटा आप भलसे मन रखी ना देखो APS 08947 यहाँ हूँ से कॉलेज ही कोड ठीक अच्छे जदि कोडटा चेंज होता देन आमको प्रोब्लेम निहाती फेस करने पड़ी था तो कोड रे किसी चेंजेस ना ना कोड जहाँ अच्छी ताहा ही अच्छे आपंकर किंतु एनसीटी रे कौन अच्छी माने कॉलेज नाटा टिके चेंज हो जाए जस्ट गोटे लेटर ना जो कि आम कॉलेज प्रिंसिपल को सील सिग्नेचर आनीचे बुझेगा तो प्रोब्लेम आए कि रहा ना आई नंबरटा आमर ओटीपी सर्टिफिकेट मेंशन अच्छी बुझेगा जो माने खाली एड्रेसटा चेंज अच्छी से दुईटा ओटीपी सर्टिफिकेट अप्लाई कर देछि ओल्डटा माने पुरानाटारे भी हो से भी आमर यही सीरियल नंबर मेंशन अच्छी ठीक अच्छे किंतु कहीं रिक्स नवा ठीक अच्छे रिक्स बिल्कुल नवा उचित नुह से मुझे गोटे अप्लाई कर देछि आही एनसीटी ऑर्डर रे आपण धरतु आप कौन कॉलेज करूँ आपको सेमती गोटे लेटर मिसमैच होती देन आप निहाती एजेंट सहित परामर्श करेंगे कॉलेज प्रिंसिपल सहित परामर्श करी
ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବା ଇମେଲରେ ମେସେଜ୍ ଆସେ, ନା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ନାଁ ମେନସନ୍ ହେଇକି ଆସେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲା, ହେଜ୍ ବିନ୍ ଭେରିଫାଇଡ଼୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିରିଆଲ୍ ନମ୍ବର କଥା କହୁଥିଲି, ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଏଇଟା, ଆଉ ଡେଟ୍ 2019, ସେକ୍ସନ୍ 2023-25, ବୁଝିଲା। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଚ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଚ୍ ଦେଇକି ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହେଚ୍ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଛି। ନିହାତି ଏ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏର କୌଣସି ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ, ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଦେଇକି କଲେ ବି ହେବନି। ସେହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯାଏ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନ ଆସେ ଦେନ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ତାହାକୁ ସେଥିରେ ହିଁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମିନିମମ୍ 1000 ଥର କଲ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ ହେଉନି। ତ ନିହାତି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ମୁଁ ବି ମାନେ ବହୁତ ଥର କଲ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି ଯେବେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଲଗେଇଛି, ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଲଗେଇଥିଲି, ଫେବୃଆରୀ 7ରେ, ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁଦିନ ଲଗାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲି 12ଟା ମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ସମୟରେ, ତ ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 32 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କଥା ହେଇଛି, ନା ସେମାନେ ଖାଲି ମୁଁ କହିଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି ଆସୁନି, ହିନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କେ ପଚାରିବେ। ତ ସିଏ ଟିପି ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ସାର୍ मैं आपका रेकर्ड आगे फरवर्ड कर रहा हूँ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ହିଁ ଆରଥରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଇମେଲରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ମେସେଜ୍, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବା ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ହିଁ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଆଉ ମାନେ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ର ସେମାନଙ୍କର ବି କଲ୍, ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ନା ତମର ହେଇଗଲା ଆମର ହେଉନି। କେତେଥର କଲ୍ କରିଲେ ସେମାନେ ଲାଗୁନି। ଫାଷ୍ଟ କେତେଥର କେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ, ସେ ବହୁତ ଝାମେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ହେଇଛି। ସିଏ ଲଗାତାର 3 ଥର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କଲ୍ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ଭେରିଫାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କଲ୍ କରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲରେ ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିବନି, କଲ୍ରେ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ହିଁ କଲ୍ରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ନିହାତି କଲ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନିହାତି ହେବ। ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଛି, ତାହାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏର 10 ଦିନ ପରେ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଛି ମୋର 2ଟା OTPM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାରଣ କ'ଣ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ଦେବେ। ତ ନିହାତି ମୁଁ ମାନେ ନୂଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଆମର NCT ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ହିଁ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଲ୍ଡଟା ଦେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ମାନେ ପରଟା ଦେବି ନା, ଯେହେତୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା, ବୁଝିବାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଦେନ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି କହିଛି ଆପଣ ସେତିକି ଯଦି ଭଲସେ ଶୁଣିଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ନିହାତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଆମକୁ ନେସେସରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ।